صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم تراصوا بين أكتافكم وأقدامكم يرحمنا ويرحمكم الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. نصلي سنة عيد الأضحى ركعتين إماما. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله. اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت. أعوذ بك من عذاب القبر. ثبت قلبي على دينك يا مصرف. ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، قد نزل عليكم يوم عيد الأضحى والكرامة والمزيد ضيافة لكم من الله الكريم، فأطيموه حق التعظيم، فهو يوم الدعوة وإجابة. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما حج حاج بالبيت العتيق واعتمر الله أكبر فلبى وهلل وسبح وكبر الله أكبر وطاف وصلى بالمقام وشرب زمزم وقبل الحجر الله أكبر فنال بإخلاص عبادته الحظ الأوفر في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم الحشر الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله ونسأله سبحانه وتعالى ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير أما بعد فيا أيها الأحبة في الله فإني أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون وصدق الله العظيم حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه السلام رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر الhadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Idul Adha pagi hari ini saya mewasiatkan kepada diri pribadi saya sendiri terutama dan umumnya kepada ma'asyiral hadirin wal hadirat, marilah di hari yang sangat mulia ini kita semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian imtithalu awamirih wajtinabu zawajirih. Di mana hanya dengan takwa inilah yang akan membekali kita di kehidupan alam dunia yang sementara ini. Selanjutnya kehidupan pertama alam akhirat di alam kubur dan nanti di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekal-bekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan menyelamatkan kalian di dunia, di alam kubur kalian, terutama nanti di alam akhirat. Tidak ada duanya kecuali hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda wa karramallahu wajhah
ketika berjalan-jalan di pekuburan Kufah, beliau menangis. Dari sangatnya beliau menangis sampai air mata beliau membasahi jenggotnya. Kemudian beliau berkata kepada seluruh penduduk yang ada di dalam kubur, "Ya ahlal kubur, wahai orang-orang yang ada di dalam kubur. Ammal amwal faqad kusimat, wa ammal azwaj faqad nukihat, wa ammal aulad faqad aitamat. Hada khabaru ma indana." Wahai orang-orang yang ada di dalam kubur, sesungguhnya rumah-rumah yang kalian tempati di dunia, rumah-rumah yang kalian bangun dengan susah payah di dunia, sudah ditempati oleh orang lain. Ammal manazil faqad sukinat, wa ammal amwal faqad kusimat. Harta benda yang kalian cari siang malam tidak kenal waktu, hari ini sudah dibagi-bagi dan diperebutkan oleh orang lain. Wa ammal azwaj faqad nukihat. Istri-istri atau suami-suami yang kalian tinggal di dunia sudah dikawin oleh orang lain. Wa ammal aulad faqad aitamat. Anak-anak yang kalian tinggal dunia masih kecil itu semua sudah menjadi yatim. Hadza khabaru ma indana. Inilah berita yang aku bawa dari alam dunia. Fama khabaru ma indakum. Berita apa yang ada pada diri kalian, wahai orang-orang yang berada di dalam kubur? Faqal, kemudian beliau berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lau udzina lahum fil kalam laqalu inna khairaz zad at-taqwa. Seandainya penduduk yang ada di dalam kubur diperkenankan untuk berbicara, pasti mereka akan serempak menjawab, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan menyelamatkan kami di dunia, di kubur kita dan di akhirat kita hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini Allah catat kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha. Hafizakumullah. Hari ini mengingatkan kita semuanya atas pengorbanan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim, atas putranya Nabiullah Ismail ala nabiyina wa alaihi wassalam. Pengorbanan tersebut diukir oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan salihah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dengan anak yang soleh, anak yang penyantun. Tidak cukup daripada itu. Setelah 40 tahun Nabi Ibrahim menunggu kedatangan kelahiran putra yang sangat dia cintai, anak yang soleh Nabi Ismail. Maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan satu-satunya putra yang ditunggu-tunggu selama 40 tahun. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita seperti apa yang diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim ala Nabi Ismail. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita saat ini. Sudahkah kita berkorban dengan nikmat yang diberikan oleh Allah pada saat ini? Ataukah justru kita yang akan jadi korban besok di alam akhirat? Berkorbanlah sebelum Anda yang akan jadi korban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardha. Qala lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki-kaki seorang hamba dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari kita akan dihadapkan dengan hisab, dari kita akan dihadapkan dengan al-mizan, kemudian bergeser ke as-sirat, kemudian yang terakhir kita akan bergeser. Apakah kita termasuk ahli surga atau ahli neraka? Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Orang tua kita semua diselamatkan oleh Allah dan kita semua menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Hatta yus'ala an arba'. Kita tidak bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali kita akan pertanggungjawabkan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang sudah kita habiskan dengan umur ini? Wa an syababihi fima abla. Masa muda yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah yang kita perbuat dengan masa muda kita? Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Harta benda yang dititipkan oleh Allah, dari mana asal usulnya dan kemudian kita manfaatkan untuk apa harta benda tersebut?
wa an ilmihi madza amila bihi. Dan dengan ilmunya apa yang sudah diperbuat dengan ilmu tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Umur adalah merupakan modal yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu, Al-Habibul Imam Qutbud Da'wal Irsyad wa Usul Ibad wal Bilad Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, waktuka umruka, waktumu adalah umurmu, wa umruka ra'su malika, dan umurmu adalah merupakan rosmal, modal yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sudahkah kita berkorban dengan umur-umur kita ini demi untuk memperjuangkan agama, nusa dan bangsa kita? Ataukah justru dengan umur kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika kita memanfaatkan umur kita untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita berkorban untuk umur kita demi untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila dengan umur kita tidak bisa dan tidak mampu untuk menggapai ridha Allah, ketahuilah bahwa justru kita akan dikorbankan dengan umur-umur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tawala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah mereka orang yang diberikan panjang umur dan kemudian diberikan kesempatan untuk terus beramal, mengabdi dengan pengabdian-pengabdian yang mengundang turunnya rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang sudah kita perbuat dengan masa muda kita? Mampukah kita berkorban dengan masa muda kita? Seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, di mana pada hari itu, di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Semua manusia akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang keringatnya mencapai lututnya, ada yang keringatnya sampai pada pusatnya, ada yang keringatnya mencapai telinganya, bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Saat itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang mendapatkan naungan tersebut? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberikan keadilan, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan anak-anak muda yang tumbuh kembang demi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Nasaihul Ibad, at-taubatu minasy-syaikh hasanun. Taubat yang dilakukan oleh seorang yang sudah tua adalah baik dan sudah semestinya. Walakinnaha minasyabab ahsan. Akan tetapi apabila itu dilakukan dari para pemuda, maka itu adalah lebih baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Allah akan bertanggungjawabkan kepada kita semuanya. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana asal usul harta benda kita dan untuk apa kemudian harta benda kita ketika kumpul di tangan kita. Halaluhu hisab wa haramuhu adab. Harta benda yang ada di tangan kita, halalnya adalah akan dihisab oleh Allah. Sementara apabila haram, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah Idul Adha, hafizakumullah. Hakikat harta benda yang kita miliki bukan yang kita simpan dan kita saldokan di bank-bank yang ada, bukan yang kita simpan di dalam lemari atau di dalam berangkas, tapi hakikat harta benda milik kita adalah yang kita manfaatkan untuk ibadah, yang kita infakkan, yang kita buat untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, duafa, fakir miskin, yatim piatu, pembangunan masjid dan seterusnya. Itulah hakikat harta benda milik kita. Selain itu bukan milik kita, tetapi adalah milik ahli waris kita, yang ketika kita meninggal dunia belum tentu apakah ahli waris kita mengingat kita di alam kubur kita, kesendirian kita, dan keberadaan kita di penjara yang sangat panjang waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Adakah di antara kalian yang lebih cinta harta benda orang lain daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah,
Wahai Kanjeng Nabi, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Wahai Kanjeng Nabi, tidak ada seorang pun yang mencintai harta orang lain daripada hartanya sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu annahu laisa fikum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih." Ketahuilah, kebanyakan di antara kalian lebih mencintai harta ahli warisnya, harta orang lain daripada hartanya sendiri. Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Sesungguhnya hartamu itu adalah yang kau infakkan, yang kau sedekahkan, yang kau buat untuk hal-hal yang baik, yang kau bantukan untuk saudara kalian, fuqara, masakin, du'afa, yatim piatu. Itulah hakikat harta benda kalian. Tetapi yang tidak kalian manfaatkan untuk itu semua, itu adalah milik orang lain atau ahli waris kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyembelih seekor kambing. Kemudian beliau keluar untuk kegiatan dan kewajiban dakwahnya. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perjalanannya dan bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, mana ikan kambing yang tadi aku sembelih?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya, dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, "Semuanya sudah aku bagi-bagikan ke tetangga-tetangga sebelah, wahai Nabi, dan semuanya sudah habis, tinggal satu paha, satu sampel yang memang kesenangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya habis, tinggal satu paha, satu sampel ini, wahai Nabi." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, semua daging itu masih utuh dan bisa kita rasakan nanti di akhirat. Hanya sampel ini yang habis, dan yang kita makan ini semuanya adalah habis. Kita tidak bisa merasakan sampai besok di akhirat." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkorbanlah dengan harta kita sebelum kita yang akan menjadi korban dengan harta-harta kita tersebut. Wa an ilmihi madza amila bihi. Ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita perbuat dengan ilmu kita? Sudahkah kita berkorban dengan ilmu kita? Ataukah sebaliknya, justru kita mencari korban-korban dari ilmu kita? Jika kita sudah berkorban dengan ilmu kita, maka kita akan dipanggil dengan panggilan yang mulia besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada derajat yang menyamai orang-orang yang berilmu, kecuali mereka adalah berada di bawah derajatnya para anbiya dan para nabi. Oleh karena itu, jika sebaliknya kita tidak mampu untuk berkorban dengan ilmu kita, justru kita mencari korban-korban dari ilmu kita, maka siap-siap kita yang akan jadi korban dengan ilmu kita itu sendiri. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu ilmuh." Rawahu Tabarani an Abi Hurairah. Orang yang paling berat besok siksanya di hari kiamat adalah mereka orang yang diberi ilmu, tetapi mereka tidak bisa bermanfaat dengan ilmunya tersebut. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma, ya Allah, man waliya min amri ummati." Barang siapa yang mengurusi urusan-urusan umatku, syai'an, akan sesuatu, fasyaqqa alaihim, kemudian orang itu mempersulit urusan umatku, mempersulit urusan warga dan masyarakatnya, fashkuk alaih, persulit urusan orang tersebut di dunianya, di kuburannya, lebih-lebih nanti di akhiratnya, wal'iyadu billah. Kemudian beliau melanjutkan doanya, waman waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, farafaqa bihim, dan dia punya rasa kasih sayang kepada umat, punya rasa kasih sayang kepada yang dipimpinnya, farfuq bihi, berikan kasih sayangmu kepada orang tersebut di dunia, di alam kuburnya, dan di akhiratnya. Kesulitan yang sangat berat adalah kesulitan ketika kita berada di alam kubur, kesendirian kita di alam kubur, kesulitan ketika kita berada di alam akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan umatku, urusan orang lain, membantu untuk memudahkan, mengabulkan, memudahkan hajat-hajat saudaranya, maka hajat orang itu di akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh solihah. Umur kita umur yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita yang sehat, mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Setelah diberikan panjang umur, barokah umur. Husnul khatimah setelah diberikan sehat wal afiat, istiqomah ibadah. Husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia, selanjutnya bahagia besok di alam kubur kita, di alam akhirat kita. Husnul khatimah setelah dijauhkan dari balak-balak musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah, ilmunya barokah manfaat, mengangkat derajat orang tuanya dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat. Husnul khatimah puncaknya di akhirat kita semuanya akan berkumpul bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana an-nizam kalamullahil malikil mannan dzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi dzakarahu dzakirun wa bi syukrihi syakarahu syakirun wa ala wasi'i judihi ammalal mu'ammilun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul aminul ma'mun. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa tarham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الأحبة في الله فإني أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنه لا أنجى في هذا اليوم إلا ثلاث خصال. Ketahuilah bahwa tidak ada yang menyelamatkan kita di hari-hari yang sangat penuh dengan fitnah ini kecuali tiga perkara. Yang pertama, al-istighfar ana al-laili wa atrafan nahar. Perbanyak membaca istighfar di waktu pagi dan di waktu malam. Yang kedua, wa kasratus salati ala nabiyil mukhtar. Memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, was sadaqatu fi sirri wal ijhar. Dan sedekah di waktu pagi, di waktu dia dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Habibul Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullahu wa ra'ahu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa karrim 'ala sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Khususan Dzil Arsyil 'Ariq khalifati Rasulillah 'ala at-tahqiq Amiril Mu'minin Sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa 'ala Zahidil Awwab an-natiqi bil haqqi was shawab Amiril Mu'minin Sayyidina Umar bin al-Khattab wa 'ala Jami'il Qur'an Dzin Nuraini wal Burhan Amiril Mu'minin Sayyidina Utsman bin Affan wa 'ala Sadillahil Ghalib Imamil Masyariq wal Magharib Amiril Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Talib
وعلى ابني سيدنا الحسن والحسين وأمهما سيدتنا فاطمة الزهراء سيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة الرضا وعلى سائر أمهات المؤمنين أزواج سيدنا رسول الله أجمعين وعلى سيدنا الحمزة والعباس وعلى سيدنا الإمام عبد الله بن عباس وعلى أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في الغزة وانصر إخواننا المجاهدين في جميع عالم الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء عن بلدنا إندونيسيا هذا وعن بلدان المسلمين كافة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه أبدا واحفظنا أينما كنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين به عليها قابليها وأتمها علينا. اللهم كما أنعمت علينا فزد اللهم كما أنعمت علينا فزد اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك كما باركت فأدم كما أدمت فلا تسلب برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب وأبي الحبيب أم الحبيب جد الحبيب آل الحبيب أزواج الحبيب أصحاب الحبيب ذريات الحبيب تقضي حاجاتنا قريب اقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين قريب اقضي حاجاتنا وحاجة الحاضرين والحاضرات جميعا قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل اللهم يا مولانا بسر أسراري ونوري وقبول الفاتحة.